जय जगन्नाथ जय श्री राधे चलतु आज जीवा जौका पहाड़ उपरे राधा माधव दर्शन करवा। अनंत धाम राधा माधव अनंत धाम राधा माधव उपरे राधा माधव को दर्शन करवा। आसतु राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। नमस्कार नमस्कार। आज आसलु अनंत धाम राधा माधव पहाड़ पर राधा माधव को दर्शन भी है। एठिका विषय किसी कहतु केमती कौन ठाकुर स्थापन हेले महत्व विषय किसी कहतु। ठाकुर तो स्थापन आम सद्गुरु बाबा ब्रह्म अवधूत बाबा श्री श्री माधव दास बयस से 19 वर्ष होता से प्रथम कर जोग सिद्धि करने आसते। गुरु हूँ हरि बाबा से आसते जोग सिद्धि करने बहुत पूरा ऊपर पर्वत उपर से जोग सिद्धि करते भी आश्रम करते। भक्त मैंने जावास कर बहुत असुविधा भक्त मैंने सब गले आम एत उपरू आज्ञा आसीपारूँ आसिक ग्रामवासी मैंने आसिक पचारे बाबा बाबा से कहले ठीक अच्छे गोटे छोट बंदरटी आसी पहुँचला ये बंदर जो बस से आश्रम हम सीधा से ऊपर गोटे बंदर आसी यही जगार ही बसते जो हुंका थिला से हुंका पर बसते बसला सब खोजिक देखले ये बंदर बस से सांगे सांगे आश्रम तैयारी छपर थिला। धीरे धीरे भगवान को महिमार सब घर ठाकुर महिमार सब चली बाबा 1994 मसीह मठ अमर स्थापन करामर ये आसे लोकेशन कौन रोचे आपण एपटे कटक तरफ आसला गोविंदपुर छक गोविंदपुर छक गोविंदपुर सिद्धगिरी देखिए एपटे आसले आप 5 किलोमीटर लगुच आश्रम अनंत धाम पहुँचापी एपटू टांगी पटू ड्रीम्स पटू आसिले बिरल माने झरीपड़ा पंचायत देखिए एठिक आसले एपटे रोचे 9 किलोमीटर एपटे छतिया बट मालिका वर्णित छतिया बट छतिया बटू एपटे भी शनि मंदिर देखिए आसले ये 5 किलोमीटर हो देखले लोकेशन नना कहीदेले आम बर्तमान जीवा नन सांगे बुलिया मंदिर चारिपटे चलते। ये हेले आम गुरुदेव गुरु बाबा हरे कृष्ण दास बाबा आम गुरुदेव गुरु बाबा हरे कृष्ण दास विराजमान अच्छा अनंत बट वृक्ष मूले। ये हेले आम गुरुदेव बोर्ड जे आम गुरुदेव नाम अनंत धाम आत्माराम जड़ुका। ये हेले बाबा हरिशंकर ये बेले बाबा हरिशंकर बाबा हरिशंकर। ये हेले आमर हनुमान प्रभु श्रीराम भक्त हनुमान दक्षिण दिग को अच्छा मिनी मिनी छोट छोट मंदिर भितर अच्छा। ये बराह देव ये बराह देव ये आम बराह देव ये आम प्रभुंर वार्षिक जो माघ सप्तमी रे प्रभुंर जो अष्टम प्रभु नाम यज्ञ हो गादी कुंज यपटे कीर्तन मान जाती भर कीर्तन चले सेपटे भोग प्रभु नैवेद्य भोग सेपटू आसे ये से गादी अनंत धामर राधा माधव जीवर वार्षिक अष्टम प्रहर नाम यज्ञ हमारा ये मंडली संक्रांति जो 100-200 लोक 150 होती रोष
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଖନ୍ତୁ। ସଚରେ ଏଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବୁ ବୋଲି, ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିଲୁ। ପ୍ରସାଦରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ? ଆଉ ପ୍ରସାଦରେ ହେଇଛି ଅନ୍ନ ହେଇଛି, ଡାଲମା ହେଇଛି, ଆଉ ମଞ୍ଜା ରାଇତା ହେଇଛି, ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ଦେଖ ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖ। ଆଉ କୋବି ତରକାରୀ ହେଇଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆମେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ବୋଲି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠିକା ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଆସିକି ବୁଲିବାଲିକି ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଉଛି। ମଞ୍ଜା ରାଇ, ଦହି ବାଇଗଣ, କୋବି ତରକାରୀ, ଶାଗ, ବଢ଼ିଆ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର, ରହିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି ଆସି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ବି ଭାରି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ ସେବା ଯତ୍ନ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଏଠି ଆମର ଭଗବାନ ବସିଲା ଦିନଠୁ କେତେ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସେବା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ଷ୍ଟେପିନ୍ ଟାଇପ୍, ଆଜି ଇଏ ପଳେଇଲେ ଆମେ ରଖିବୁ, ସିଏ ପଳେଇଲେ ଇଏ ରହିବ। ବହୁତ ସେବା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଆମର ଆସି ଜୁଟିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନାଠୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବୁ। ଅନନ୍ତ ଧାମ ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଦଉଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେ।